Nah, kalau di Indonesia itu biasanya di masjid-masjid, di komplek gitu kan, ada anak-anak kecil atau orang-orang yang akan ngebangunin sahur, entah itu pakai kentongan, entah pakai mic di masjid, atau dia akan keliling-keliling gitu. Tapi kalau di Malaysia, palingan cuman azan 2 kali aja sih. Kalau sahur agak sepi dikit. Allahu Akbar Allah. Jadi azan pertama dengan azan kedua. Itu aja sih bedanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat petang dan selamat beristirahat, menemani istirahat sahabat-sahabatku semua sambil menunggu azan berbuka puasa. Kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi tentang suasana Ramadan yang ada di Malaysia dan seperti apa perbedaannya Ramadan di Malaysia dengan di Indonesia. Kalau biasanya sore-sore seperti ini, kalau di Indonesia itu kan rame-rame berburu takjil atau biasa disebut wartakjil. Kalau di Malaysia sebenarnya itu juga sama sahabatku semua. Jadi warga Malaysia pada saat sore atau petang macam ini mereka juga berburu takjil atau berburu makanan di bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, selain berburu makanan yang ada di bazar Ramadan Malaysia, ternyata sahabat-sahabatku semua, nuansa Ramadan yang ada di Malaysia itu agak berbeda dengan di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia selepas sholat tarawih itu juga ada budaya yang dinamakan namanya moreh ya. Moreh itu seperti kalau saya lihat di dalam video teman-teman dari Malaysia, moreh itu kayak ngobrol sembang-sembang bersama kawan-kawan, kemudian sambil ngeteh, sambil makan-makan sahabatku semua. Jadi namanya moreh. Kalau di Indonesia kan nggak ada seperti itu. Misal kata kita selepas sholat tarawih, ya udah pulang. Kalaupun nggak pulang, biasanya cuma nongkrong saja ya. Selepas nongkrong, ya balik lagi ke rumah. Inilah perbedaan bazar Ramadan yang ada di Malaysia, dan ternyata luar biasa. Bazar Ramadan yang ada di Malaysia ini bukan hanya sekadar menjual makanan-makanan aneka jenis saja sahabatku semua, tetapi bazar Ramadan yang ada di Malaysia itu juga mengundang kekaguman para pelancong yang jauh-jauh datang daripada luar negara untuk melihat suasana semarak Ramadan yang ada di Malaysia. Seperti apa videonya? Mari kita reaction videonya bersama-sama. Kalian pernah dengar nggak sih yang namanya ngewartakjil? Apa di Malaysia juga ada yang namanya ngewartakjil? Wartakjil adalah sebuah tradisi yang terjadi setiap bulan Ramadan di Indonesia. Nantinya para penjual biasanya berkumpul dan menjual takjil, makanan, atau minuman untuk berbuka puasa. Dan biasanya juga kamu bisa temuin banyak pilihan cemilan manis, kurma, minuman segar, hingga es kelapa muda. Bahkan kadang-kadang ada kui atau makanan-makanan yang hanya keluarnya tuh 1 tahun sekali, yaitu di bulan puasa. Nah, ngewartakjil ini biasanya memang terjadinya di Indonesia, tapi nggak tahu ya kalau di Malaysia itu ada nggak sih? Tulis di komen dong kalau yang tahu. Di Indonesia yang namanya ngewartakjil itu gila-gilaan. Bahkan sampai-sampai tuh ngewartakjilnya tuh bareng sama yang non-Islam gitu loh. Tapi bukan jadi bahan cemoohan ya, tapi lebih lucu aja gitu. Karena di mana yang biasanya non-Muslim tuh biasanya adu cepat-cepatan gitu loh. Pokoknya seru banget sih, dan itu tuh hanya terjadi di bulan Ramadan aja. Nah, takjil itu bukan cuma makanan aja, tapi juga momen berbagi dan berbuka bareng teman atau keluarga. Pokoknya buat orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ataupun orang Malaysia yang pernah ke Indonesia pas bulan Ramadan itu udah tahu deh pasti gimana serunya, ramenya kalau ngewartakjil di Indonesia. Tapi di Malaysia ada nggak sih? Ternyata ada loh yang mirip kayak gini di Malaysia. Nah, setelah gue bermain ke bazar Ramadan yang ada di Malaysia, ternyata juga ada yang namanya ngewartakjil, tapi mereka tuh kayak beratur gitu. Dan mereka pun juga punya tradisi berbuka puasa bersama di pasar Ramadan atau bazar Ramadan, dan juga di masjid-masjid
masjid biasanya. Meski namanya beda, tapi suasananya juga nggak kalah seru loh. Di Malaysia juga kalian bisa nemuin berbagai hidangan khas Melayu. Seperti Betul, mau Mas. berbuka puasa dengan nasi lemak, murtabak, dan es buah juga ada. Yang biasanya kalau misalnya di Indonesia kan ciri khasnya buka puasa dengan kolak. Betul. Jadi meski nggak ada istilah wartakjil di Malaysia, tradisi berbuka puasa dengan jajanan tetap ada dan nggak kalah serunya loh. Intinya meski beda nama, intinya sama kok. Dan berbuka puasa bareng keluarga dan teman itu selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Dan biasanya juga udah pada padet nih schedule-nya kalau misalnya di Indonesia. Pasti tuh kalau misalnya udah bulan Ramadan dan hari libur itu udah diplot-plot untuk berbuka puasa bersama. Ada yang sama nggak? Tulis di komen dong. Jadi gimana menurut kalian? Wartakjil di Indonesia atau Bazar Ramadan di Malaysia? Tulis di komen. See you, bye-bye. Sama-sama aja, Mas. Sama-sama rame. Selain aman dan nyaman, Malaysia juga ada tradisi menarik saat bulan puasa loh. Selain aman Beberapa dan di nyaman. antaranya bahkan mirip dengan yang ada di Indonesia. Misalnya saat sahur. Di beberapa daerah di Malaysia masih ada tradisi kejut sahur atau ketuk-ketuk sahur. Tradisi ini mirip dengan yang ada di Indonesia, di mana sekelompok orang berkeliling kampung atau perumahan sambil memukul kentongan atau beduk untuk membangunkan warga sahur. Tapi di Malaysia, tradisi ini hanya ada di beberapa wilayah tertentu aja. Betul. Dan alat musik yang digunakan biasanya rebana atau gendang. Lalu, menjelang waktu berbuka, ada juga tradisi ngabuburit, yaitu menghabiskan Mas, jangan waktu ngomong sore hari ngabuburit. sambil menunggu waktu berbuka dengan pergi ke bazar Ramadan. Jadi, buat kalian warga Indonesia yang kebetulan menjalani bulan puasa di Malaysia, gak perlu khawatir. Di sini, banyak bazar Ramadan yang menjual berbagai macam makanan dan minuman di berbagai lokasi. Setelah berbuka puasa dan sholat taraweh, ada lagi satu tradisi yang menarik, yaitu moreh. Moreh adalah tradisi makan ringan atau bersantap setelah sholat taraweh. Biasanya, jamaah yang selesai tarawih akan duduk bersama menikmati hidangan sederhana yang disediakan di masjid atau surau. Tapi, moreh nggak cuma di masjid atau surau aja. Tradisi ini juga bisa dilakukan di kedai kopi atau restoran untuk makan sambil ngobrol bareng temen atau keluarga. Wah, sebagai orang Indonesia yang kerja di Malaysia, walaupun jauh dari keluarga, aku tetap merasa suasana puasa yang hangat dan familiar di sini. Nah, kira-kira ada tradisi menarik apa lagi yang kalian tahu? Yuk, komen di bawah. Bulan puasa ni memang wajib lah lepas tarawih je mesti nak moreh. Sebab nak orang moreh. pergi pok moreh makan pelbagai jenis siput. Dia punya siput dekat sini fresh-fresh tau, hidup lagi. Katanya dekat sini pok raja siput sebab setiap tahun ada. Dah macam pesta siput dah. Tapi ni mesti dah tahu ni Char Kway Teow ni kan. Yang ni Syah ambil set campur 1 kg. Satu dulang campur semua jenis siput. Untuk set ni dah include sekali ayam asam. Syah suka ayam asam dia sedap. Lepas tu untuk set ni juga ada kuah kacang. Ayam asam dengan kuah kacang ni homemade tau. Yang last sekali dia bagi sos. So untuk satu set tu dapat 3 jenis sos. Korang jangan risau, siput dekat sini semua memang fresh-fresh. Waktu Syah sampai tadi pun Syah tengok dia punya siput hidup-hidup lagi. Satu set pun portion memang banyak, boleh makan 2 ke 3 orang. Memang berbaloi lah. Lepas tu kat sini Syah try belangkas, dah lama tak makan kan. Belangkas ni sedap tau. Syah tak tahu nak describe macam mana rasa belangkas ni kat korang. So korang kena datang try sendiri. Dah namanya kedai Wani Char Kway Teow, mestilah kena try dia punya kuih tiaw goreng. Syah order 2 je, kuih tiaw goreng kerang dan juga Char Kway Teow special campur. Sebelum ni Syah dah pernah try dia punya Char Kway Teow dekat sini tau. Char Kway Teow dia Syah cakap jujur memang sedap-sedap. Customer yang selalu makan dekat sana tahulah rasa macam mana, sampai ada yang repeat customer tau. Untuk minuman pula Syah ambil yang best seller dekat sini, coconut shake dan juga fresh orange. Untuk fresh orange ni Syah suka memang pure rasa buah orange. So korang lepas je terawih ajaklah kawan-kawan, family datang moreh dekat sini. Budaya moreh. Jadi kalau di Malaysia selepas sholat tarawih itu ada yang namanya moreh, yaitu makan makanan yang ringan ya, bukan makanan berat sambil ngobrol-ngobrol. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Kalau kita lihat suasana kemeriahan bulan puasa atau semarak Ramadan antara Indonesia dan Malaysia ya kurang lebih sama. Jadi kalau petang-petang bazar Ramadannya pun juga sangat ramai. Di Indonesia juga sama. Kalau petang-petang penjual makanan dan minuman pun juga ramai dikunjungi pembeli atau biasa disebut wartakjil. Kalau sore-sore ya kan jalan-jalan, biasanya juga para anak-anak muda juga ngabuburit. Tapi sebenarnya sahabat-sahabatku semua, kalau kalian datang ke Malaysia, kalian jangan sampai mengatakan kata-kata ngabuburit, karena kata-kata burit di Malaysia merupakan salah satu perkataan yang tidak patut diucapkan atau tidak sopan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Bukan hanya suasana bazar Ramadannya yang meriah saja, tetapi bazar Ramadan yang ada di Malaysia
memang begitu sangat luar biasa, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong dari luar negara. Seperti apa kekaguman mereka dengan suasana semarak Ramadan dan juga bazar Ramadan di Malaysia? Kita reaction videonya bersama-sama. Ramadan Bazaar at Wan Utama. Assalamualaikum. Today I'm at my favorite shopping mall in Malaysia, Wan Utama. They have Ramadan Bazaar here. Let's go check it out. They have two sections. One is an old way, ground floor. This is the entrance. Really good decoration. Very Ramadan vibes. Assalamualaikum. Oh, where is this from? Syria. Syria. Wow, Syria, from Syria. The baklava, kunafa, also the visual Dubai chocolates, all different kind of baklava. Also they have the Turkish ice cream, traditional Malay food. This is ketupat, sticky rice wrapped with the leaf palace. And also the rendang. This is the beef rendang and lamb rendang. Some traditional snacks from Ipoh. This section is the clothing. This section is the food. Pasar Itai. We are here. Mr. Nam. Hey, hello! Assalamualaikum! Welcome to Mr. Nam! This is Polo. Xinjiang Pilaf. So delicious. Makanan Chinese Muslim pun juga Da ada, Panji, sahabat big plate chicken. Braised chicken with the potato. Really tasty. Kabaozi samosa. Delicious Uyghur food. This is the good noodle, liang pi. Rahim Liangpi. I'm here. Xinjiang style. Very good. Chili oil, vinegar, garlic water, sesame sauce. Hey brother, this is Liangpi. Very good. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah. Very good. I am Mr. Nam. Rahama Bakery, Chinese traditional bakery from Yunnan. Oh, this is ma hua. They have filling inside. This is the durian. This is the mango. Also, they have the yogurts. This is walnut cookies, Chinese traditional one. Very crunchy. Look, and these layer cakes from Sarawak. Arabic and Chinese calligraphy. From Xi'an. Imam Ihaya. Assalamualaikum. Marhaban. Marhaban. أركان إيمان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. الله أكبر. Selamat datang semua brother sister datang sini. Saya tulis awal nama dan nama keluarga. This one Kabal. Ini saya tulis nama keluarga dan Kabal. Father, mother, sheep, children, of, wow, dan, insyaAllah. Halal instant wonton mee. Oh. It's very easy to make. Yeah. Noodle with the wonton. And you just put the hot water in. Chinese food Muslim. Very easy. Then become like this. Yeah. Chicken noodle. It's very easy to make. Just instant wonton mee. Chinese Muslim dumpling made in Malaysia. And they have the Jakim certificate. And they have the chicken flavor, beef, and chop with eggs and lamb. You can boil at home or fry it, up to you. Look, wow. Sour plum soup from Xi'an. Brother Musa. Assalamualaikum, brother. And you can buy this pack, you can make at home. It's really good on Ramadan. Also, we have dates. Ajwa, my favorite dates. And this is from Palestine. This is homemade pickled cucumber. Really good. That is the Ion supermarket. And the bazaar is here. The other one is at New Wing LG floor. Wow, this one is even bigger. Wow, look at the decoration. Wow. Traditional Malay kitchenware. Traditional clothes from Uzbekistan. Cookies. Wow, they definitely invest a lot of money in this. Even you can go up. Really good vibe. This Ramadan Bazaar starts on 7th of March till 6th of April, 1 month, every day from 10 a.m. till 10 p.m. If you happen to shopping in Wan Utama, come to this Bazaar and stay tuned for more Ramadan videos and spread love. Assalamualaikum. Today we are at Pasar Malam in Malaysia with brother Navito from Japan. Assalamualaikum. And sister Diana from Kazakhstan. Assalamualaikum.
So let's explore the local food. Let's go. The night market. Night market here. 5. Only 3 ringgit. Oh, this Wow, so cheap. fried potato. So big. Oh. Dari kita atau 10.000 rupiah pasar malam yang ada di Malaysia. When you sit down, but a little bit spicy. In Japan, it is not supposed to be spicy. Oh, you don't eat spicy? I can eat spicy, Okay. but Malaysian people love Okay. about spiciness. Oh, cool. Kacang, peanuts, and sweet potato. Wow. Sister Diana, really beautiful name, yeah, and really beautiful outfit. Try. Sweet. Sweet? Oishi? Oishi? Manis kata mbaknya. Here better, Japan better. Japan better. Malaysian barbecue. Satay. Wow, this looks nice. Mee goreng. Yes, big gold. And chao gui diao. Yeah, right. And that one, oh sorry, nasi goreng. This is gui diao, a type of rice noodles. Wow. Wow, look at that. Wow, it's really colorful and beautiful. I got mushroom. Whoa, Wow, it looks so real. so real. So creative. My God. Bismillah. Wow. Enak mas. Oh, carbonara inside. Oh, Oh, it's different. Oh, nice. So creamy inside. 漂亮. Yes, you are definitely 漂亮. Yeah. Let's see what's inside. Wow, chocolates. Curry puff. Yeah, curry puff. Yeah. Daging lembu, satu. Bismillah. It's called, in my country, it's called samsa. Oh, samsa. Yeah. Samsa. Samsa. Yeah. No. It's not spicy. Okay. But the beef is very good. The texture is so good. Look at these lovely cakes. Yeah. Yeah, nice. Wow, look so. Yeah, maybe we buy one. Can we get one of these? Yeah, this is the mutabak. Saya mau satu. This is roti bandai. I never tried this. Yeah, it's my first time too. Open it. So big. Wow. 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 What is inside? Wow. I don't know. Yeah. Not too spicy. Inside they have some carrots, some beans. Nice. Yeah. This is the ota. Inside it's the fish. Outside is the banana leaf. Yeah. Actually, I like this. Really? Yeah, it's really healthy. You try. Even though it's stinking, but it's really healthy. Okay. Especially for man. Trust me, brother. Yeah. Apa enak mas? Aduh. Stinky. So bitter. Patay. The Thai. Mana mbak? Oh, what's this? I never tried this. It's a Coke. Malaysian local dessert. Apam balik. Yeah. Now we are at Mamak, trying the food we just bought in the night market. And here they are so nice. They are great. We can have our food here. Wow. Dip into the peanut sauce. Wow. Bismillah. Bismillah. Enak mas sate Malaysia. Wow. Wow. This Nice. sauce is so sweet. So good. Oh, yeah. Wow, it's my first time to try ota. Wow. It's the banana leaf or the pandan leaf. I don't remember. Yeah. Inside it's the look. What is this? Fish. Is it good? Really nice, high in protein, really healthy. Yeah. Wow, look. Otak-otak terbuat daripada ikan. Gimana mbak? Oke, otak-otaknya. I reckon you don't like it. This is the chao gui diao. Actually, it's originally from China. Yeah. Very gooey texture, yeah. Very good. A lot of soy sauce in it. Yeah. But this one is too watery. Apam balik. Wow, what's that this inside? They have peanuts. They Comment have peanut. sugar. Very sweet. Yeah, of course, very sweet. This is the best pineapple, which I tried in Malaysia. Really? Oh, really? Yes, really. So how about the food? How about the night market here? The food is very nice. I used to study in Malaysia, so I miss the vibes.
Oh, which university? Malaya University. Yeah, so I miss these vibes. And food here, it's very good, but it's very reasonable. It's only 1 ringgit, 3 ringgit. Yeah, compared to Japan. Yeah. For the street food in Japan, maybe 10 times. Yeah, I really enjoy. And really nice to meet you, brother and sister. Finally. Yeah, so stay tuned and spread love. Yeah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, suasana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Ternyata ada yang berbeda ya, suasana Bazar Ramadan di Indonesia dengan di Malaysia. Di Malaysia, walaupun di dalam mall, ternyata juga ada bazar Ramadannya yang menjual beraneka jenis makanan dan minuman. Selain suasana bazar Ramadannya yang begitu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong luar negara untuk datang ke Malaysia, pasar malam yang ada di Malaysia juga membuat kagum orang-orang daripada luar negara ketika melihat suasana pasar malam yang ada di Malaysia dengan keaneka ragam makanan yang dijualnya bermacam-macam jenis serta harganya juga sangat murah meriah. Itulah kenapa Malaysia selalu menjadi salah satu destinasi wisata makanan yang ada di seluruh dunia, sebab beraneka jenis-jenis makanan semuanya serba ada, serba lengkap. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction ditekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua.